Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami untuk bisa bersama-sama ada di tempat ini untuk bersekutu dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kuasa-Mu boleh menaungi kami. Kami mohon kuasa-Mu boleh membimbing kami supaya kami boleh mengenal kedalaman daripada firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus singkapkan rahasia-Mu dan bukakan hati kami, hubungkan hati kami dengan hati-Mu ya Tuhan. Oh Holy Spirit, we pray that you will connect our hearts with your hearts, that we may be able to search and seek the depth of your hearts through your word, oh God. And we declare that faith will arise and hope will thrive in this place. And we declare, oh God, kami nyatakan bahwa iman akan bangkit dan pengharapan akan tumbuh subur di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dan semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Amin, amin, amin. I couldn't agree more with what Pastor Ron says. Indeed, the people who know the Lord will stand strong and take action. Will stand firm and take action. We're living in the day where unless you know with certainty the Word of God, you will be very confused. Ya, kita hidup di tengah masa di mana kecuali kita benar-benar mengenal firman Tuhan, kita akan sangat bingung. Kita akan diombang-ambingkan. Kita akan penuh dengan ketakutan. Tetapi benar-benar firman Tuhan katakan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Amin. Kita mau sama-sama buka firman Tuhan hari ini. Saya mau ajak Anda untuk mempersiapkan firman dari kitab Kejadian. Tapi sebelumnya saya mau tampilkan kepada Anda sebuah exhortation sebelum kita mulai. Dan saya ingin Anda berpikir sejenak gitu ya. Imagine, bayangkan Anda membaca exhortation ini atau penguatan ini gitu ya. Seperti yang tertulis di dalam layar. Ini tulisannya, I am with you. I will protect you wherever you go. Aku besertamu, aku akan melindungimu kemanapun kamu pergi. I will bring you back safely. Aku akan membawa kamu kembali, gitu ya. Ini pengertiannya orang yang sudah tersesat, udah jauh sama Tuhan bisa dibawa pulang kembali, gitu ya. I will not leave you until I fulfill my promise to you. Aku tidak akan meninggalkanmu sampai aku menggenapi janjiku yang sudah aku berikan kepada kamu, ya. Anda baca ini. Kira-kira kalau saya tanya gimana bayangan Anda siapa penulisnya atau pemberinya, pasti ya udah tahu lah ya. Ini kita tahu ini Tuhan, hatinya bagaimana. Tapi kalau saya tanya kepada Anda, if I were to ask you, what would you think is the recipient of this word, gitu ya. Kira-kira menurut kamu penerimanya ini seperti apa, gitu ya. Penerima dari kira-kira orangnya nih apa ya, bayangannya apa gitu. Oh, ini orangnya pasti disayang banget sama Tuhan gitu ya. The person who received this exhortation must be very beloved by God gitu ya. Oh, ini pasti orangnya kudus banget gitu ya. The person must be very holy, worthy gitu ya, worthy to receive this gitu ya. Ternyata sebenarnya seringkali nggak seperti itu juga gitu ya. Kita seringkali dalam pemikiran kita udah ada pemikiran yang terbentuk bahwa orang yang menerima janji Tuhan yang indah tuh orang yang seperti ini, seperti itu gitu ya. Whether we realize it or not, our mind tend to build classification or distinction. And sometimes it is so unbiblical gitu ya. Kadang-kadang nggak alkitabiah, pikiran kita nih suka atau nggak suka punya kotak-kotak gitu ya, mengotak-ngotakan. Oh, kalau begini pasti karena begitu gitu ya. Dan seringkali tidak sejalan dengan firman Tuhan. The truth of the matter is that we will learn together that the kindness of God is beyond our understanding. The love of God is beyond understanding. Jadi kebenaran firman Tuhan tuh sebenarnya menyatakan bahwa kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan tuh di luar nalar kita. Nggak terbayangkan gitu loh ya. Kalau kita kan mau buat baik sama orang ada timbal baliknya, ada sebab akibat. In our life, we tend to have a cause and effect relationship. If we want to be good to somebody, it's because that person usually deserve it. Gitu ya. But when it comes to God, it is beyond our understanding. So I want to share with you a word that I titled God is in this place. Ya, saya mau share judul dari khotbah saya hari ini, Tuhan ada di tempat ini.
Ya, dan kita buka sama-sama dari kitab Kejadian. Let's open together Genesis chapter 28, verse 10 to 19. If you're reading from English version, you can read from the New King James Version. New King James Version ya. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat yang ke-19 ya. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala untuk membaringkan dirinya di tempat itu. Kebayang ya, tidur pakai bantalnya batu gitu ya. Ini bukan Tempur-Pedic gitu ya, Stone-Pedic gitu. The stuff dreams are made of. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. So he dreamed, and in his dream there was a stairway from earth that is reaching all the way to heaven. Ya, sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. The angels of the Lord ascends and descends from that stairway. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya. Ayat yang ke-15, nah ini, sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ya. Nah ini yang tadi saya share itu dari ayat ini sebenarnya. Ya. Ayat ke-16, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengenalnya, tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Bethel, dahulu nama kota itu Luz. Ya, jadi tempat itu dia ubah menjadi Bethel oleh karena interaksi yang dia alami, pewahyuan yang dia alami di tempat itu. He changed the name of the place to be Bethel. It used to be called Luz. Ya. So, dari ayat ini kita yang tadi saya share kepada Anda, itu adalah perkataan exhortation yang diberikan Tuhan kepada Yakub, gitu ya, kepada seorang Yakub. Itu. Yakub ini adalah satu dari 3 bapa rohani, bapa iman kita ya. Kita kalau doa suka nyebut Allah Abraham, Ishak, Yakub. Gitu ya, ingat ya, Allah Abraham. So Jacob is one of the 3 forefathers, spiritual fathers of our faith, beginning with Abraham, Isaac, Jacob. Every time when we pray, oftentimes we recite the God of Abraham, Isaac, Jacob. Why we do it, we say it that way, is because within these 3 forefathers, the promise of God was being given. Ya. Jadi kenapa kita sebut Allah Abraham, Ishak, Yakub? Karena di ketiga figur ini janji Tuhan diberikan. Jadi Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Gitu ya. Jadi kalau saya pernah share kepada Anda bagaimana yang di Old Testament itu mengenai simbol dan tipologi ya. Apa yang di Perjanjian Lama seringkali merupakan simbol atau tipe dari apa yang di Perjanjian Baru gitu ya. I've shared with you how sometimes there are so many signs, symbols and types in the Old Testament that is actually the foreshadow of what is in the New Testament. Nah Yakub ini sebenarnya bisa disebut ini sebagai tipe daripada kita semua kebanyakan gitu ya. A type of us gitu. Dari 3 bapak rohani ini, bapak iman, sebenarnya kalau saya personally, saya paling bisa relate ke Yakub. Karena menurut saya Yakub yang paling normal. Yang paling mirip sama saya, gitu ya. I can relate the most from the 3 forefathers. I can relate the most to Jacob because I think Jacob is the most down to earth, most like me. Yeah. Abraham is father of faith. It's up there, you know. Isaac, you know, not much is said about Isaac. Nggak banyak yang diucapkan mengenai Ishak, tapi
He's also one of the pillars gitu ya, figur integritas yang bagus. Tapi kalau Yakub, nah ini I can relate more about Jacob gitu ya. So Jacob is a type of us. Yakub ini sebenarnya simbol daripada kita semua. Dan sebenarnya tadi kalau kita lihat eksortasi itu, kita kebayangnya, oh ini orang pasti ada dalam pencapaian hidup yang luar biasa sehingga dia dipuji Tuhan seperti itu, diberikan janji seperti itu ya. So if you fall back to that exhortation that I played in the first slide, maybe when you read that, you would have think, oh, the person who received the exhortation is somebody who earned it or somebody who has, lived in such a way that God considered them worthy of such exhortation. But actually we found out that it was given to a man named Jacob. And what's more, when God gave that exhortation, Jacob was actually at the lowest point of his life. Nah, sebenarnya waktu Tuhan memberikan penguatan itu tadi, sebenarnya dia tidak memberikan kepada orang yang lagi dalam puncak kehidupannya. Justru ini diberikan di dalam titik terendah dalam kehidupan seorang Yakub. Di titik ini ya, kita belajar bahwa Yakub ini adalah seorang pembohong, seorang yang curang, seorang pencuri, dia adalah deceiver, penipu. Dan dia adalah seorang pelarian. Ini kebayang ya, ini orang lari dari keluarganya. Kita tahu backgroundnya ya, Yakub ini adalah anak satu dari twins yang dilahirkan oleh Ishak dan Rebeka ya. Nah namanya Yakub itu aslinya itu adalah heel grabber, jadi orang yang memegang tumit. Jadi karena waktu lahir itu, kakaknya Esau lahir lebih dulu, tetapi waktu Esau lahir itu tumitnya dipegang sama Yakub. Jadi kayak kompetitif dari since birth gitu ya. So actually Jacob his very name is called heel grabber because when his elder twin which is Esau was born, they found out that Jacob was actually reaching out, holding into Esau's heel. That's why his name is heel grabber. Yeah. So and very comparative, Esau was a hunter. Jacob was a boy of home, not homeboy. He's a boy of home. Homeboy kan is like yo. But Jacob is mild manner. He loves to be at home. He loves cooking. He loves to be around his mom. So he's not a homeboy. He's a boy of home. He's at home most of the time. Ya, jadi beda ini dua. Kalau Esau ini pemburu, kalau Yakub ini anak rumahan. Nah, kalau Indonesianya pas banget tuh, anak rumahan, bukan homeboy. Ya. Nah. Apa yang terjadi ya kita tahu sejarahnya. Esau ini punya approach yang careless tentang hidup. Ya, Esau ini punya Esau's approach in life is very careless. He doesn't value things that are godly very highly. In fact, he despised things that are godly. At one time he was so tired, he sold his birthright to Jacob over a bowl of brenebon, gitu ya. Jadi satu saat ini Esau dia habis capek berburu, dia jual hak kesulungannya dengan semangkuk sup merah itu, sup kacang itu. Lapar semua? Oke. Jadi dari situ kita lihat approach-nya berbeda ya. Nah apa yang terjadi tapi meskipun Yakub sudah dijanjikan oleh Tuhan bahwa dia akan memimpin, dia akan menguasai kakaknya, tapi Yakub mengambil tindakan sendiri untuk mempercepat janji Tuhan. Nah ini yang seringkali salah. Sometimes what's wrong with us is that we think that because it has been promised by God, but we want to bypass process and we think we're helping God. So in the process, we cheat, we lie, we cut corners. Ya seringkali kita pikir, gue mau mempercepat proses, bantuin Tuhan lah. Anyway Tuhan ngomong kan. Jadi akhirnya kita curang. Kita kikis sini, kikis sana, curang sini, curang sana. Nah itu yang terjadi sama Yakub. Kita tahu dia berbohong. He lied 4 times to his father, which is at that time is a very grave sin. Ya, to be lying to the head of the household. Ya. Pada saat itu merupakan dosa yang besar, membohongi kepala daripada suku, kepala keluarga. Dan kita tahu ceritanya akhirnya dia sampai mau dibunuh sama kakaknya gitu ya. Karena dia mencuri berkat kesulungan. He stole Esau's birthright, which actually by default has already been sold to him. But Jacob, kind of connivingly tricked them out. And then as a result, Esau intend to kill him. And this is when his mother, who's also the co-conspirator, mamanya ini yang juga orang yang menyuruh Yakub untuk, kamu ini deh masak terus pakai baju seperti Esau gitu ya. Mamanya bilang,
coba kamu pergi dulu deh berapa hari menenangkan diri. Karena kakakmu nih mau membunuh kamu. Gitu ya. He told Jacob, why don't you just go away for a couple days. You know what happened? Couple days actually ended up becoming 20 years. And in fact, Jacob never get to see his mother again until she passed away. So, jadi berapa hari itu jadinya 20 tahun. Dan apa yang kita baru baca ini terjadi pada saat Yakub ini sedang melarikan diri. So, dia melarikan diri dari Beersheba ke arah Haran, gitu ya. Nah, itu di titik itu battle, saya belum pernah ke Israel, tapi menurut yang sudah pernah ke sana, itu disebut battle, which is actually it's in the West Bank area yang kurang aman kalau sekarang. Itu adalah tempat yang bagus, tapi tempat yang gersang banget. It's very deserted, barren place. But then, ya mungkin seperti Grand Canyon gitu ya, bagus tapi ya gersang gitu loh. Ya seperti itu. Ya itulah keadaannya gitu loh. Yakub itu lari, jadi dia tuh lagi di situ. Dan waktu itulah Tuhan menjangkau dia. At that point, God reached out to him. But when God reached out to him, waktu Tuhan sedang menjangkau dia adalah seorang pembohong, seorang curang, orang yang tidak jujur, orang yang mencuri, dia orang yang penipu, dan juga dia adalah orang yang melarikan diri. Gitu ya. Itulah dia. Jadi luar biasa ya Tuhan kita. Seringkali kita berpikir orang yang berhak mendapatkan pujian atau penguatan yang seperti itu adalah orang yang hidupnya baik gitu ya. Tapi ada kabar baik buat kita. Tuhan kita tuh bukan orang Tuhan yang mencari kesempurnaan kita. Bahkan justru di saat kita terpuruk, disitulah dia menghampiri kita. Ya. Nah ini konsisten, waktu Gideon juga dihampiri oleh Tuhan, itu juga hal serupa terjadi. God seems to have a pattern when he reach out to his people. Because it's not only, he didn't only do it to Jacob, but he also did it to Gideon, one of the judges. When Gideon was actually hiding, the angel of God gave him an exhortation, a salutation. It says, "Greetings, almighty man of God." It sounds cynical, but actually, when God look at you, he never compliment your low condition or your sin, but he always greeted you with his original plan. Jadi Tuhan itu kalau menyapa Anda atau melihat Anda, dia tidak pernah melihat Anda dengan keadaan keterpurukan Anda. Tapi dia selalu menyapa Anda sesuai dengan gambar original yang dia ciptakan. Dan waktu dia ciptakan Anda, itu Anda adalah sempurna, baik, dan luar biasa. Jadi makanya waktu dia menyapa Gideon, dia bilang, "Salam hai pahlawan yang gagah perkasa." Padahal ini lagi ngumpet. Karena takut ketahuan orang Midian. Tapi dia adalah pahlawan yang gagah perkasa di mata Tuhan. Sama seperti Yakub. Pembohong, penipu, pencuri, orang yang tidak jujur, ya. Menurut Anda pada saat itu kalau ditanya bagaimana perasaan Yakub, kira-kira dia lagi feel good nggak about himself? Jangan tanya tentang keadaan hidupnya lah. Ask him, Jacob, do you feel good about yourself, about who you are? Are you proud of what you did? Kira-kira jawabannya apa? Mungkin yang nanya bisa dipukul sama Yakub kali, bisa dibalang sama batu atau sendal gitu ya. Tapi justru di saat itu Tuhan hadir. Justru di saat itulah Tuhan memberikan penguatan yang terbaik buat Yakub. Ya. Dan sebenarnya seperti saya sudah katakan tadi, Jacob ini is a work in progress, just like all of us. Yakub ini adalah orang yang sedang dalam proses ya, perawatan atau pembangunan ya. Sama seperti kita semua. Tuhan punya panggilan yang besar terhadap kehidupan Yakub. Tetapi untuk menempati posisi itu dia perlu bertumbuh dulu. Imannya, karakternya, gitu ya. Dia punya pengenalan akan Tuhan. Sama seperti kita. Setiap daripada kita ini sebenarnya sudah ditetapkan sebuah panggilan yang luar biasa oleh Tuhan. But we need to grow the character. We need to grow the leadership that match that so that we can occupy that calling. Every single one of God has been designated a special call, a great positional call. But we need to grow to be on that level. And God is faithful because He never give up on us. Are you listening? Tuhan tidak pernah menyerah
when it comes to you. He never give up on you. I don't care where you are. I don't know who needs to hear this, but I'm saying it out loud. God never give up on you. You probably have given up on yourself a couple times, many times, often. But let me say it again and again. God never give up on you. Tuhan gak pernah menyerah when it comes to you. Dia gak pernah putus asa pada saat dia melihat Anda. Dia selalu punya pengharapan dan punya masa depan yang besar buat Anda. Amin. Jadi kita ini adalah seperti Yakub. Kita adalah work in progress. Katakan sama-sama, I'm a work in progress. Yakin ya? Benar, percaya? Coba tengok kiri kanan bilang, you are a work in progress. Ya, oke. Coba kita bedah ya. Ayat yang ke-15 ini dibilang, behold, I am with you and will keep you wherever you go and will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have spoken to you. Ya, dikatakan, sungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini merupakan perkataan yang luar biasa. Nah, ini dengarkan baik-baik ya. Di titik yang terendah di dalam kehidupan Yakub pada saat dia ditinggalkan sendirian, ya, abandoned dan takut, Tuhan memilih untuk menjamah dia dengan kasih anugerah. Tuhan kita keren banget ya. At the lowest point of Jacob's life, at the lowest point of anybody's life, when they are most vulnerable, when they are alone, abandoned, and afraid, instead of telling us, what did I tell you? So, you're down there again. No, he didn't say that. Instead of kicking us when we are down, instead of adding more to the burden of our life, instead of belittling us, instead of looking down on us where we are down there, he's up here. Instead, the book of Psalms says, God stooped down to make you great. Jadi Tuhan itu seperti orang dewasa yang mengerti gimana cara ngomong sama anak kecil. Kamu kalau ngomong sama anak kecil nggak bisa kamu berdiri terus, halo apa kabar gitu. Apalagi kalau yang ngomong siapa anaknya Vicky yang paling tinggi gitu. Ngomong ke bayi di bawah itu bayinya langsung no, God stooped down to make you great. Itu Mazmur. He stooped down to make you great. In fact, Mazmur also say, your faithfulness, which is dalam arti kata lain, your stooping down makes me great. Jadi dengan kamu merendahkan dirimu, kamu membesarkan aku. Itu Tuhan. Jadi at Jacob's lowest point in his life, when he was alone, we felt alone, abandoned and afraid, God, instead of judging him, he rescued him and covered him with grace. Kalau Anda pernah dengar kata-kata love covers the multitude of sin. Kasih menutupi banyak sekali pelanggaran. Ya ini in action. Ini praktisnya. Kalau Anda mau tahu Tuhan Anda seperti apa, ya ini. Nah, saya berharap kalau kita menyembah Tuhan yang seperti ini, kita tahu Dia seperti ini, marilah kita juga seperti ini. Hello? If we confess to worship a God that is like this, that is merciful to people who are rock bottom, when they were alone, when they were, abandoned, when they were at the lowest point of their life, when they were afraid, and instead of judging them, but cover them and love them with grace, how do you think you should act when you come across the same person? Kalau kita mengakui kita menyembah Allah yang seperti itu, bagaimana cara kita menyikapi orang yang seperti itu? Apakah kita akan menghakimi mereka, makin menekan mereka, atau kita akan mengasihi mereka dengan kasih anugerah? What is grace? Anybody know what grace is? Hello? Apa sih kasih anugerah? Grace is God bestowing His
freely His favor toward the most undeserving people. That's grace. Ini susah bahasa Indonesia. Kasih anugerah itu adalah Tuhan memberikan dengan cuma-cuma anugerahnya, favornya kepada orang yang paling tidak berhak. Jadi laki-laki karena kita nggak berhak, kita nggak pakai hak kan. Jam segini udah. That's grace, that's grace. Jadi Jacob's at his lowest moment, God chose to cover him with grace. Ya, keep that in mind, oke? Nah, kita balik ke ayat ini ya. Saya mau fokus ke yang bagian yang paling bawah ini. For I will not leave you until I have done what I have spoken to you. Can we all say this together? 1, 2, 3. For I will not leave you until I have done what I have spoken to you. I hope you receive this. Waktu saya baca ayat ini, saya tuh kayak ngerasa itu kayak disiram air dingin gitu loh. Saya was like, wow, what did I just read? Itu loh ya. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, tahu momen-momen kayak gitu tuh, it's sacred. I know He's trying to catch my attention. Because indeed, you know, God will not leave us until He fulfill His promise to us. Ada amin? Jadi ini yang ada beberapa prinsip yang saya mau ajarkan kepada kita. Ini yang pertama dia bilang, what I have spoken to you. Betul kan? Ini yang Anda harus terima. God has a word or promise for every single one of you. God has a spoken word for every single one of you. Tuhan ini punya janji buat setiap daripada Anda. Yang terima janji dari Tuhan bukan cuma Pastor Sulvi, Pastor Ronald, Penatua Mario Lumanau, atau Bapak Raymond Ong, atau siapalah, atau pemusik yang ada di sini, Bapak Yonatan Skram, atau bukan. Every single one of us, ini kita sebenarnya udah disediakan janji sama Tuhan. Ya, kita tahu di dalam New Testament, firman Tuhan itu dalam bahasa Greek dipakai dua kata. Yang pertama logos, yang kedua rema. Logos itu artinya written word of God. Ya, jadi firman Tuhan yang tertulis. Rema is a spoken word of God. Itu ya. Logos is the complete sense, rema is the subcomponent. Jadi the idea is logos itu adalah perkataan Tuhan secara keseluruhan yang tertulis yang kita baca. Tapi seringkali pada waktu kita baca, itu ada pewahyuan yang keluar dari situ yang spesifik buat kamu dan untuk keadaan kebutuhan kamu saat itu. Itulah hembusan Roh Kudus. That's rema. That's instead of you read the word gets spoken to you. You receive it. Saya mau encourage setiap daripada Anda sudah diberikan dua ini. Kalau Anda tidak utilize itu, betapa malangnya hidup Anda. Berarti Anda nih mengambil keputusan hanya dengan faktor kebetulan, apa yang nyata, gitu ya, what's obvious, you know, what's simple, apa yang mudah. So instead of taking the high road, you take the valley low. You take what's obvious, what's easy. You know, you need to understand that you don't get great victory by just going to what's easy. But if you want to you want to experience glorious victory, then you must be willing to fight. You must be willing to take the high road. And the high road is the road of the word of God. Jalan yang paling baik itu adalah jalan firman Tuhan. Saya mau ajak setiap daripada Anda, jangan hidup hanya cruising aja ya. Tuh, pastor, apa yang gampang deh, hidup udah lagi susah. Kan suka banyak meme itu, hidup lagi susah-susahnya, ngelihat orang kayak begitu gitu ya. Justru hidupnya lagi susah-susahnya, jangan sembarangan ngambil keputusan. Kalau hidup kamu lagi susah-susahnya, terus kamu seenaknya ngambil keputusan, hidup kamu makin susah. Tapi justru hidup kamu pas susah itu, kamu apply firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu membawa kamu keluar dari kesusahan. So don't just make decision based only on what's easy, what's popular, what's obvious. Maybe you argue, my life is complicated already. Because your life is complicated, you need the word of God that will shatter through all the BS and get to the very point of the truth of the matter. You simplify life that way. Because then, it's very simple. Whatever God say, it is what it is.
Ya kan? And the key is God has a word for every single one of us. Ini kita baca satu teks. Tuhan, aku beserta dengan kamu. Ini ada 30-40 orang sini baca perkataan yang sama, baca logos yang sama. Aku menyertai kamu. Tapi Pastor Ronald bisa dapetnya ngerasanya beda. Karena hembusan daripada rema itu. Karena pada saat itu dia sedang mengalami kayaknya nobody care for me. Kayaknya aku merasa aku sendiri. Jadi waktu dia mendengar kata itu, Roh Kudus menghembuskan pelayanan personal buat dia. Yang memberikan dia peneguhan. Itu rema. Ya kan? Mungkin, mungkin Jason, right? Years later, Jason might get it differently. Because at that time, he was at the intersection of his life, trying to determine something. He felt like he don't know where to turn, whether left or right. But when he heard that, God ministered to him and say, I'm with you, son. No matter where you go, I'm with you. So that gave him confidence. He's got a different rhema than Pastor Ronald over the same word. God has a word for us. The word of life. The word that is the light that will shatter darkness. The word that will give us faith and strength. The word that is yes and amen. The word that is guaranteed. But what a shame it is if we don't believe it, we don't utilize it, we don't know that we have it. It's like being inherited billions of dollars, not realize that we are inherited billions of dollars. We died in poverty while we were actually inherited billions. That's what it is. If you are ignorant of the word of God, what I have spoken to you, find out. Don't go in life. Jangan biarkan hidupmu berlalu without you find out what is it that He speak for me. What is His promise for me? Amen? And then He says, I will not leave you until I have done. So God will be faithful to fulfill His promise to us. God will be faithful. Wait for it. Count on it. Believe in it. You can bet your everything on it. God will be faithful to fulfill His promise. I will not leave you until I have done. But this is a figurative speech. It doesn't mean, okay, now it's done. Okay, bye-bye. No. God was simply just saying, you know what? Nothing will happen without me fulfilling my promise. I will fulfill my promise. Do you know what His promise for you is? What a shame that is. If He promised you something great that you don't even understand, you don't even know what He's promising to you. What a shame that is. God will be faithful to fulfill. Now when He say what I have spoken to you, tadi saya bilang ada dua ya. Logos sama rema. Logos itu yang tertulis, the written one. Actually, the whole time God was speaking to Jacob through his dream, He was actually reminding Jacob of the Logos, the covenant that He has given to his forefathers. Coba dibaca di ayat yang ke-13-14. Behold, the Lord stood above and said, I am the Lord God of Abraham, your father, and your God, the God of Isaac. The land on which you lie, I will give to you and to your descendants. Your descendants shall be as dust of the earth. In you and your seed, all the families of the earth shall be blessed. Why is that sounds familiar? It is familiar because that's the covenant that was given to God, by God to Abraham in Genesis chapter 12, verse 1 to 3, and later given to his father Isaac in Genesis 26, verse 2 to 5. Exactly the same word. I will bless you. I will make your descendants great. You will expand to north, south, east, west. I will give this land. I will bring you back here. I will bless you so that through you, through your seed, the families of the earth shall be blessed. What is the seed of Abraham, Isaac, and Jacob? Jesus. Through Jesus, the whole world will be blessed. Through one stream. So, actually, it is the covenant. It is the covenant. So you see the power of the Word. The Word of God changes not. The world will change. The trend will change. Economy will change. Government will change. But the Word of God, especially His covenant, will remain. Heaven and earth will fade, but His Word will still remain.
Tidak ada satu titik pun dari firman Tuhan yang akan terjatuh tanpa tergenapi. Not one iota. So what a shame it is if we know nothing about His Word. And particularly the part from His Word that is specifically His promise to me. What a shame that is. Ya. Karena disitulah ada janji peneguhan bahwa nothing will happen sebelum ini digenapi. Aren't you at least a bit curious? What is it that He say to you? Apa kita nih nggak curious gitu ya, nggak pengen tahu. Aduh sebenarnya apa sih janjimu buat aku Tuhan gitu ya? Ada amin semuanya. So saya mau challenge Anda, umat yang mengenal Allahnya. Gimana caranya mengenal Allah? Kamu kalau mau tahu tentang Bill Gates, caranya gimana? Ting tong, sorry Mr. Gates, aku lah mau diterima gitu loh friend request-nya. Gimana caranya kalau mau kenal Bill Gates? Paling dikit apa? Bacalah bukunya dia. Betul nggak? Lahirnya bukan di Purwodadi. Kalau lu baca bukunya tahu. Paling sedikit baca bukunya. Baca tulisannya dong. Dia kayak apa orangnya. Betul nggak? Gimana mau? How can a people know God? If the people is illiterate, ignorant about the word of God. Baca. Baca dan yakini. Ini adalah perkataan kehidupan. Yang akan mengubah segalanya. Dia berkata-kata dan terjadilah terang. Masa kamu gak percaya firman Tuhan? Amin. Oke, jadi Tuhan punya janji buat kita, setiap daripada kita, dan Dia adalah orang yang Dia adalah Tuhan yang bisa dipercaya untuk menepati janjinya. Sepakat? Oke, kita move on ya. Genesis 28 ayat 10 sampai 19. Nah, ini ada pelajaran yang baik juga sini. Dan Jacob awoke from his sleep and said, "Surely the Lord is in this place, and I did not know it." And he was afraid and said, "How awesome is this place? This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven." Ya, dia katakan, ketika Yakub bangun dari tidurnya berkatalah, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ia tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Saya pernah dengar cerita teman saya di Indonesia. One day dia cerita sama saya, gua pulang dari mall sampai rumah buka Instagram, baru sadar bahwa tadi di mall yang sama Pak Jokowi ada di situ. Nggak sadar gitu. Oh tau gitu kan gua selfie gua gitu ya kan. Orang suka gitu. Nah ini tingkat dewa gitu. Dia bertemu Tuhan, dia nggak sadar bahwa selama ini Tuhan itu bersama dengan dia. Betul kan? Nah ini nih prinsip yang sangat luar biasa. Nah ini kita bedah ya. Jacob awoke from his sleep. Ini doa saya. That God is going to stir up a spiritual awakening that will awaken His people from slumbers. Because the truth of the matter is, God never left us. But we are the one who are losing consciousness of His presence in our life. Halo? Tuhan tuh gak pernah jauh dari kita. Firman Tuhan bilang, perkataanku gak pernah jauh. My word is not far from you. It is in your heart. Di dalam Alkitab dari Deuteronomy, Genesis, all the way to Hebrew, which is quite the end of the Bible, it was repeated couple times, the theme of, I will never leave you, nor forsake you. Aku tidak akan meninggalkanmu dan menjadikan kamu yatim piatu. Itu tema yang diulang. Di dalam perjanjian baru dikatakan tubuhmu adalah apa? Bait Roh Kudus. Tempat di mana Roh Kudus Tuhan tinggal. So God of heaven and earth chose to have His domain with us. Kelahiran Yesus dikatakan, the Word, Logos, becomes flesh and move into the neighborhood. Dwells among us. Jadi dari awal tuh Tuhan gak pernah jauh. Waktu Adam berdosa dan Tuhan panggil dia, Adam, di mana kamu? Tuhan tuh gak lagi berusaha cari lokasi Adam. Tuhan tahu Adam di mana.
But actually God was asking Adam, Adam, consider where you are. Why are you where you are now? Something you did was wrong that left you to be where you are. You think I can see you? Tuhan gak pernah punya problem sama distance. Kita yang slowly but sure, our consciousness of God's presence with us are eroding. Because of sin, because of foreign things of worldly nature that we allow to take the place on our heart, hal-hal yang duniawi yang mengisi hati kita, sehingga kita makin kebal, nggak sadar. Suami istri aja, waktu pertama pacaran, duduk 1 meter aja, rasanya udah listrik udah mulai gitu ya, ya kan? Loh, ini yang suami suka. Apa sih? Nggak gitu deh kayaknya deh. Pastor lebih-lebihin. Waktu pacaran begitu nggak dulu? Aduh, rasanya itu ya. Apa? Tegangan cinta. Ya kan? Kawin 5 tahun, voltase menurun. Tadinya tegangan tinggi, high voltage 20.000. Begitu udah kawin, 100 watt. Masih mati sih kalau 30 menit mati, percayalah. Kawin 10 tahun. Enggak kan sekarang teknologi LED, jadi nggak butuh listrik banyak-banyak amat gitu. 5 watt gitu loh. Turun 5 watt. Udah 26 tahun kemudian, 27 tahun. Ya abis mandi dipegang juga nggak nyetrum. Kenapa saya ngomong begini? Pastor lagi curhat ya. Loh karena jujur nggak jujur, that's how kita sama Tuhan juga. Betul nggak? Kan katanya kita mempelai Kristus. Saya waktu baru bertobat, itu yang namanya baca firman Tuhan 1 buku habis 1 hari. 1 buku bukan 1 pasal loh ya, 1 buku. Genesis 1 day habis dengan catatan. Oh karena cinta sama Yesus gitu ya. Jujur, kita kan gitu juga. So Tuhan gak pernah pindah lokasi. Kita yang pindah perhatian. So we lost our consciousness of His presence with us. But He never switched location. As for me, because He cannot take back His word, I will never leave you nor forsake you. And Jacob, when he encountered God, it's like he was being jolted by high voltage. Wow! I did not realize that even at my lowest point, God has never left me. He's always with me. Some of you need to hear this because you think God is already leaving you. Because you have been ignoring Him. Or maybe you are mad at Him. But you need to hear this. God never give up on you. He never give up on you. And my prayer is that God is going to stir up such a spiritual awakening. The spiritual awakening is not us waking up from slumber, but it's rather we are resurrected from spiritual death and becoming alive again. Amen? Kemudian dia ngomong gini, surely the Lord is in this place and I did not know it. Ini kata displace menarik. Maaf ya saya agak lama tapi saya jelaskan, tapi ini penting sekali. Displace itu perlu digarisbawahi. Kata displace ini penting karena diulang berkali-kali. Gitu ya. Dia katakan surely God is in this place and I did not know it. Kemudian ayat 17 bilang he was afraid and said how awesome is this place. Betul nggak? Ya kan? How awesome is this place. Kemudian diulang lagi itu beberapa kali. That place, certain place. Kata place itu di dalam bahasa Ibraninya itu makom. Itu dari akar kata kum. Itu artinya apa? Bukan cuma tempat dalam arti geografi. Iya betul ada artinya itu. Iya artinya banyak. Tapi arti lain daripada place itu adalah condition. It's like body and mind.
a standing, or a position. Kita suka ngomong, what's your stand on this issue? Itu apakah ditanya, kamu tinggal di mana akas lokasi? Bukan. Where did you rest your opinion, your belief on this issue? You take standing on certain issue. The people who know the Lord shall stand firm and take action. Before you can take action, you need to have a firm standing on certain issue. So, the place, how awesome is this place? Itu ya. Itu berbicara condition, standing, juga berbicara position. Ini yang position menarik di dalam Pengkhotbah 10 ayat 4 dibilang begini. Pengkhotbah 10 ayat 4 dibilang, itu kata yang sama, makom. Pengkhotbah 10 ayat 4 dibilang gini, jika amarah penguasa menimpa engkau, jangan meninggalkan tempatmu. Jangan meninggalkan tempatmu. Kata tempatmu itu makom. Jadi position. Di dalam bahasa Inggrisnya dibilang, when your boss is mad at you, don't leave your post. Don't leave your position. Because when you are gentle, kamu bisa memadamkan amarah. Nah, ini trik buat yang kerja ya. Kalau dimarahin bos, jangan langsung quit. Don't abandon your post. Nah, jadi kata post atau position itu adalah makom, tempat, place. Nah, ini yang menarik ya. Di zamannya Yakub, waktu dia bilang, how awesome is this place? It's a geographical, physical location. Tempat di mana dia berpijak, Bethel. Makanya dia kasih ini, the house of God. Tapi di zaman kita, kalau kita mau merasakan that awesome place, apa kita mesti travel ke Timur Tengah, ke tempat itu? Terus tuangkan minyak. Atau apa kita mesti ke gereja yang kudus? Apa kita kalau mau doa dijawab hanya bisa di gereja atau di rumah pastor? Atau kita pergi, ada revival di Florida, kita ke Florida untuk mengalami the awesome place. No. You need to understand what is place, what is this place. Karena di dalam pengertian ini, the place is that the standing that you take that is in line with the word of God. Karena dari awal waktu Tuhan membangunkan dia dalam mimpi, yang Tuhan ngomong itu adalah perkataan dia. Covenant-nya dia. Sama Abraham, sama Ishak. Ingat gak? So when he appeared before Jacob in his dream, that caused Jacob to experience the consciousness of God's presence, itu Tuhan dalam tahap berbicara, mengingatkan dia kembali pada covenant dan mengucapkannya kepada Yakub untuk pertama kali. Karena untuk Abraham dan Ishak udah pernah dikatakan. Tapi ke Yakub nih yang pertama kali. Jadi the place where you encounter the word of God, where you stand on the solidity of the covenant of the word of God, is an awesome place. And you can bet that that is the place where power, authority will flow. Dan dia katakan, tidak akan gagal karena yang dipertaruhkan adalah perkataanku kepada kamu. Jadi, ini akan terjadi bukan hanya sekedar karena kamu, karena aku sayang. Yes, I love you. But not just because I love you, but because my word is now attached in you. Jadi seolah-olah kehormatanku ini ada di dalam dirimu. Jadi kalau aku nggak kerjakan, aku nggak lakukan, kehormatanku yang juga runtuh. So if you want to stand, if you want to experience life from the point of power, you have to understand this place. You have to understand, harus tahu tempat ini bukan cuma sekedar physical geographical place. In our time, the place where the presence of God, it's more on the state of being, di mana kita berada. Where do you stand on the word of God? Where do you stand on His covenant? Ini yang menjelaskan kenapa banyak orang yang mengalami hidup dengan kuasa, tapi ada orang yang nggak mengalami kuasa itu. Karena ya mungkin ya dia hanya masuk gereja, pulang gereja, masuk gereja, pulang gereja. Tapi orang yang lain hidupnya diatur di atas dasar firman Tuhan. Because he stand on the covenant. So instead of kita ke tempat itu ada di dalam diri kita. Karena covenant. Karena perkataannya tidak pernah meninggalkan kita. That is an awesome place. Di mana tangga Tuhan itu terhubung dan malaikat Tuhan naik turun. Karena yang sedang dipertaruhkan bukan kehormatan kita, tetapi kehormatan Tuhan.
Ada amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Surely the Lord is in this place and I did not know it. Aku gak sadar sebenarnya aku ini adalah ujung daripada tangga itu loh. Yang satu di surga, yang satunya di mana? Yang satunya bukan di Bethel. Bethel itu kamu dan saya, kita ini rumah Tuhan. Kita ini suratan firman yang terbuka tuh ya kita. Jadi tangganya itu ujung yang dunianya itu di sini, di kita. Bukan di Bethel Timur Tengah, bukan. Ada amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Nah ini, and he was afraid and said, how awesome is this place. Ini penting ya. Yang pertama, perlu bangun, betul ya? Perlu awaken. Kita nggak perlu jadi woke. Seperti di kultur dunia ini, woke. Enggak, you just need to be awaken aja gitu ya. Yang kedua ini, penting untuk takut. Kita hidup di dalam zaman dimana kita udah nggak takut lagi sama Tuhan. Habis, I'm a friend of God. Kan gue hopeng sama Tuhan. Ya kan? How do we treat our friend? Ya betul, Tuhan itu sahabat kita. Tapi, jangan lupa dia masih tetap Tuhan. Kalau dia bilang, aku sahabatku, biarkan dia yang menyatakan itu. Jangan kita yang anggap dia. Oke? He wants to approach us as a good friend would approach one another. But let the initiative taken from him. As for us, saya dalam hal ini lebih percaya prinsip orang Jawa. Mau orang yang lebih tua bilang, nggak apa-apa. Oh ya nggak pade, nggak ya. Kita harus tetap nunduk. Mau yang lebih tua bilang, nggak, yuk sini. Kita yang lebih tua harus tetap. Yang lebih muda, nggak om, biarin nggak apa-apa. Saya di sini aja, enak kok di sini. Meskipun berdarah-darah, nggak apa-apa di sini lebih enak. Oh sama Tuhan begitu. Ya ini kan secara casual aja saya ngomongnya. Maksud saya apa? Respect, honor must always be maintained. Kita nggak lagi menghormati Tuhan. Kita tidak menghormati firman Tuhan. Kita tidak menghormati hamba Tuhan. Kita tidak menghormati rumah Tuhan. Hal-hal yang berhubungan sama Tuhan, casual. Saya berdoa waktu Yakub mengalami hadirat Tuhan. Nah ini loh, kita suka ngomong fear of God. Dan fear of God by the way di Alkitab diucapkan berkali-kali. Itu Alkitabiah. Bukannya fear as in terror, but fear of God is an all reverence of God. Jadi takut dalam konteks penghormatan yang tertinggi. Dan itu yang Yakub alami. He was gripped in holy fear upon discovering that, wow, how awesome is the intersection between my will and the will of God, the place. How awesome it is. When His will becomes my will, how powerful it is. I did not know it all this time. Tahu gini dari dulu kan save me a lot of trouble, betul gak? Dia gemetar itu, dia gak sadar. Ya kita kan suka gitu ya kan, kita lagi jalan gini ya kan. Saya aja lagi kapan tuh ketemuan sama jemaat di Boston. Saya dari belakang itu, ada satu anak. Dia gak sadar saya tolak. Wih, gitu. Begitu nengok tadinya mukanya sepak banget gitu. Begitu waktu, hei pastor, kayak gitu ya, nggak sadar. Makanya jangan sombong-sombong amat kalau jalan. Siapa tahu pastor di belakang. Ya, baru juga pastor. Anyway, ya gitu. Tuhan tuh is the invisible God that is always with us. Mungkin karena the invisible makanya kita nggak nganggap dia. Saya berdoa termasuk kepada diri saya sendiri, Lord, help me to never lose that sense of our reverence of you. Yes, what a friend we have in Jesus. Yes, I am a friend of God. Yes, engkaulah sahabat setia. But you are still my God, my maker, my redeemer, my Messiah, the creator of heaven and earth. You are still Elohim. You are still Yahweh. You are still El Shaddai. And I am your creation.
You are the creator. May I never lose sight of that. May I never lose the consciousness of the awesome wonder of God in my life. Ada amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. So, let's make it personal. At my lowest moment, when I'm alone, abandoned and afraid, God chose to cover me with grace. Because God will never give up on me. Because Jacob is us. Amen? So, I hope you receive this exhortation for you. God is with me. God will protect me wherever I go. God will bring me back safely. God will not leave me until He fulfills His promise to me. God is in this place. I pray that the Holy Spirit will work wonder to stir up again the consciousness of God's presence in our life. Saya berdoa kiranya Roh Kudus akan bekerja lagi, melakukan pekerjaan yang dalam di dalam kedalaman hati dan roh kita untuk membangkitkan kembali kesadaran kita akan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Ada amin semuanya? Tadi pagi di Boston kita nyanyi lagu dari Maverick tuh yang mungkin Anda nanti pulang bisa nyanyikan lagu itu juga. Judulnya Here Again ya, apa sih? Oh, sorry. Judulnya Here Again. Itu dibilang I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Biar ini jadi doa kita semua. We're not enough unless He comes. Dan kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. We were never left alone. God is always with us. God never gives up on you. Lord, let this word continue to speak deep and long after I stop talking. And may your Holy Spirit continue to speak deep within our heart, our mind. Lord, that we will be reminded that you have a promise for every single one of us. And may we be reminded that you can be trusted, that you will fulfill your promise upon my life. Help us, O God, that we will be conscious of your presence in our life again. In Jesus' name, amen. Let us prepare our heart as we will take part in the body and the blood of Jesus Christ. Kita siapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya mau ajak saudara boleh bangkit berdiri. Kalau saudara sudah mendapatkan elemen perjamuan, let's stand up together.